Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Mapay nga oras sa aton nga tanan mga kaigsunan, labi na aton na nagsusubaybay ini nga aton pag-aram, taknahan pag-aram nga naton ginsasaysay dinhi mga kaigsunan, may tungodhan mga importante nga mga pagturonan dida baraan nga kasulatan. Ako aniyo ka upod han pag-aram brother Jericho Batas. Yan magdadaran lot tayo yan han usa na lot ka mensahe nga maghatag-haton hin pag mas hataas nga pag kahibaro may tungod hampulong ang Ginoo. Kanini nga pag-aram mga kaigsunan, kutob ini ha ika napulo ka mga topiko nga magsasaysay ini may tungod ang mga dagko nga mga doktrina dida habaraan na kasulatan nga magdadara aton ngadto han langit nun nga puloy-anan. Kaya din ha kalibutan mga kaigsunan, damo nga duro ang mga butang ang nakakapasamo aton nga nusahay diri na kita higayon na pagbasa sa Biblia. Pero sumatang ko mga kaigsunan nga ang Biblia ada dida naton makakaplagan. Kung paano naton aton mapanunod ang kinabuhi nga oray katapusan. Usa ka saadan Dios kaya kita hatagan ibalik ka aton ang bag-o ug ang kinabuhi nga waray katapusan nga nautod hadida han hiraadan nga niiban nakasala dito tanaman haidi. Ang Biblia mo ini an iya pulong nga iya ginbilin ha aton agud aton basahon para aton makita ang dalan pabalik ngadto hini nga iya mga saad. Kanya na nga aton pag-aram mga kaigsunan adi kitahan ikapito na katapik had aton pag-aram may tungod na pulong hang Ginoo. Mga lakang ini para aton pagkarawat han aton Dios. Kung nagbibiling ka sangkay hin kamatuoran nga na sa tingin nimo ini nga aton pag-aram na inakakabulig para magbiling ka han kamatuoran. Aton lagi na hangyo nga imo gapon ini share nga dan imo mga sangkayan nga nagud dira nga mahibaro-luat kun anoan mga butang nga aton nahibaroan ini aton pag-aram. So an aton na ako na ibalik aton last nga topiko nagdil kita may tungodhan kasuguan ang Ginoo ilabinan adlaw nga iparahuway. Nga na ya ang kasuguan ang Ginoo igsuon usa ito ka butang nga angay naton sundon. Sugad nga mga linuwas aton na katungdanan pagsundan sugo ang Ginoo. Kanya na nga topiko naton magisgud kita may tungod tinuod nga hinhan diri tinuod. Magdili ni mga kaigsunan may tungod han iglesia. Hain bagod kita magbibiling han tinuod nga iglesia. Ano man ang aton kriteria han pagbiling han tinuod nga iglesia kaya dinha kalibutan damo man ang mga iglesia mga kaigsunan. Damo nga mga pundok kan mga relihiyon puro inira nagsisiring nga kamatuoran. Hay man kita magbibiling hin kamatuoran ngan hay man kita magbibiling hin tinuod nga pundok ang katawan ng Dios nga nagtutudlo ang kamatuoran ngan amo ini ang gusto naton pasakupan. So amo ini an aton pag-aram yana mga kaigsunan. True or false. So naton ini kihilagwayon nga mga kuan picture siguro makakasring kita ito nga false kay diri man nakatinuod nga nakaka driving motor therapy ano. So ito mga kaigsunan, ano tiyo pa kita true or false tao naton. So how about this one? Adi pa. Yan. So ako nipakita yung mga picture
Nakaka-identify kita kung true or false ba ito ya, kung inedit or tinuod bago ano. So ganito, edited man ito ya. Ganyan na, kung magbiling kita han simbahan, hay manggod ang simbahan nga nagtutuddohan tinuod. Kay puro man inihira na siring hira amo ang kamatuoran. Hay manggod ini ang tinuod. Yan na, aton papasultihon, diriti kang haakon, kung diriti kang mismo ang Biblia, kaya ang Biblia, amo man na nagihisgotan kamatuoran, kung hino, ang Biblia manggod ang diri, na makakabakak ng hiyagod ang maghahatag aton. No? So, kalibutan, kadamo yan na ang mga relihiyon na palibot kuan, may mga relihiyon gihapon nga, kuan, labi na mga iglesia, igsoon. Hay man hinian ato na, hay man hinian tinuod. So, aton pasultihon ang baraan nga kasulatan. Kay agod hiya ang magtutduha aton kung haing god ang tinuod nga pundok o katawhanan Dios. O igsoon, waray ang relihiyon diri ito ginisgutan gud ha Biblia, no? Ang relihiyon karegsid nila ito nga pundok katawhanan Dios. Tatawag ito nga na katawhanan Ginoo. Nag-usa agod nga matawag nga usa ka relihiyon. So ang Biblia nagsulti aton nga ikaw Pedro, sultihan ko ikaw haini nga bato, tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang kamatayon dili kayot makabuntog niini. Sa ato pay Ginoong Hesus igsoon, nagkuan hiya nga may gud hiya iglesia dinhi ato na. Ay siring niya nga tukuron ko ang akong iglesia. Siring niya kang Pedro. Ani Ginoong Hesus ang siring pagkasayop niyo kay waray kamo mahibaruhan kasulatan ug gahom han Dios. Sa ato pa anaton ngayon ang iglesia ngayon nga tinukod han Dios or ang tinuod nga iglesia katawhan han Dios, ada makikita ha Biblia. Kaya la kayano nga nalilipat kita kay diri kita nagbabasa ang Bible nga waray gihapon kita nasayod han tinuod. Diri man kita nagbabasa sanglit kapag basa ang Biblia, dida naton makikitaan ang tinuod nga iglesia or katawhan ng Dios. Unang kuan mga kaigsunan, parahan pagbilinghan tinuod nga iglesia ginhisgutan ni Ginoong Hesus. Siring hiya dinan iya sinurata Mateo. Sulod kamuhan sigpit nga aganghaan. Kay lapad ang dalan paingon ha impierno ug kini ang gisubay hang kadaghan. Sa ato pa din higsoon may duha ka dalan ang gisgutan ng Ginoo. Masigpit tikadto ha langit, ngayon ang lapad tikadto ha impierno. Nagisgot inihan iya mga katawhan din ha kalibutan. Mayada kuno mga katawhan nga nagsusubayhan lang halapad nga dalan, pero tikadto ha impierno may dalawa iba nga katawhan nga nagsusubayhan masigpit nga dalan. So kay ngon amoy katawhan han Ginoo, syempre diri man tikadto ha impierno, tikadto manggod ha langit. O ini nga katawhan han Ginoo nagsusubay inihan masigpit nga dalan. O kaigsid kung igsoon, kung nagbibiling kahin tinuod nga relihiyon or pundok ang katawhan, unang-una nimo nga itaon, ini ba nga pundok nagsubay ba iniran masigpit nga dalan, kaigsid kung may makasuguan ba ini, or adihan lapad nga waray na bawal. Amo ito. Usa na ito nimo akuan, kay bahin mahingad to kay relihiyon nga waray bawal. Ala buhatalat kung ano timo gusto. Bangin diri ito amo ang tinuod. Kasi ang Biblia, sining Ginoong Hesus, sulod ka mo handalan nga masigpit kay tikadto iniha halangit. Masing yaw. Ang masigpit nga gahaan malisod ang dalan, paingon na kinabuhi nga dayon. So kaya no nga nagtutuddohan mga kasuguan, kaya no nagtutuddohan pagsunod ang kabubuton Dios, masigpit nga dalan kay damo diri. Pero tikadtohan kinabuhi nga dayon. Samantala adikahan lapad, pero tikadto impierno hay mas maupay. Igsoon amo ito ang una nga pagpili han mga katawhan ng Dios. Kung iti mo yan na pundok han imo relihiyon waray bawal, waray kuan, diri masigpit waray la kun ano natin gusto baton. Igsoon dapat magunahuna ka na bangin itong relihiyon tikadto lang ahaw gyapon ha impierno kay mas diri man niya masigpit. Ano pa sa Biblia
ano pa ang kriteria han pagbiling han tinuod nga iglesia. Diri ang tanan nagtawag hakon Ginoo ginuwa kasulod king harian langit, kun diri adto la nagtutuman han kabubuton han akon amahan nga adto ha langit. Kay singon an ikaduha nga pag bilinghan tinuod nga katawan ng Dios, amo ito nagtutuman han kabubuton han amay niya nga adto ha langit. Ano man ang kabubuton han amay niya adto ha langit? Siring Salmo, nakakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Diyos ko, ang imong kasuguan na niya sulod sa akong kasing-kasing. So ani kaduha ngayon nga kriteria han imo pagbiling han tinuod nga katawan ng Dios, nagsusunod han sugo han Dios. Kung ito nga reliyon nasing nga waray na sugo, o ito nga reliyon nagbago han sugo han Ginoo, may sugo man ngani pero gimpipili la, or may sugo man ngani pero ginbag-o, bangin diri ito amo ang tinuod nga reliyon. Or pundokan katawhan ng Dios, kaya tinuod nga katawhan ng Dios nagtutuman han kasuguan. Diri la usa, diri duha, diri lagi pipili kun diri tibuok nga kasuguan han Dios. Amo ito ani kara. Mabuti itong adlaw ay igsuon nga may ada mga tao nga nasa Ginoo, diri ba nagsangyaw man kami mensahe, o pinagi sa imong ngalan nagpagawa man kami mga yawa, o naghimo kami mga daghang mga milagro, pero sa Ginoong Hesus nga pahawa kamo akon, waray ko kamo ka kilali. Kay sino nga Ginoo nga diri diri sakto nga magmensahe kita, damo kasi yan at mga reliyon ada nagwawali ka karsadahan na nahatag gihapon hira, na ada gihapon hira gift giving, mga kawang gawa. Amo ito irasis yung Ginoo, di ba nagbuhat man kami sugad ni ano man sirang Ginoo, waray ko kami kaili nga naman kay bisan pa unan naton himbuhatin mga kaupayan kung ano tat Ginoo na una nga maupay, pero waray kita magtuman hang kasuguan han Dios. Diri gihapon ito sapat para Ginoo, kay para ha Ginoo diri naton dapat bayaan aniya kasuguan, kay amo ito ang pangilalan an iya mga katawhan. Amo ito mga kaigsuonan. Amo nga ani ini ang agdahan pagkamain ng tuson sa mga balaan sa mga nagbantay sa sugo ha Dios ug sa tinuhan ni Kristo. Sa ato pa igsuon na ano pa nga kriteria ang pagbiling naton han tinuod ng katawhan ng Dios, pundok relihiyon, ini nga relihiyon nagtutuman, nagbabantay han sugo han Dios. Importante ito mga kaigsuonan nga usa ito ka timailhan han tinuod nga katawhan han Dios. O ato pa mag-aram kita han Biblia, masabtan naton kon hino ini nga mga katawhan. Adi pa labot pa usab gihatag ko kanilang akong adlaw nga igparahuway aron paghimo usa ka timaan taliwala kanako ug kanila. Ato pa igsuon kung nagbibiling ka tinuod nga katawhan ng Dios, sumala Biblia, ini nga mga katawhan ng Dios nagbabantayan adlaw nga igparahuway. Tungod kay sirang Biblia amoy niyaan timailhan pangilalan tali ha Ginoo, tali ha iya nga naaton. Umailhan ka nga tinuod ka nga iya na kay damo matnasing, di ba? Sa nga Biblia nga diri tanan na igon ha akong Ginoo. Nga tanan may nga relihiyon nagtatawag hangaran ni Ginoong Hesus. Nakilala ha Dios. Nga tanan nga relihiyon, pero an imo pagkilala hini nga tinuod kay nagbabantay hirahan adlaw nga igparahuway nga amuan Sabado. So amo ini ano sa nimo nga bilngon igsuon. Nagbibiling kahin katawhan han Dios, gusto ka magpasakop han tinuod ng katawhan ng Dios nga nagsusubay han masigpit nga dalan tikadto langit, nagbabantay ito hirahan adlaw nga igparahuway sugad nga timaan. Tali han Dios, nagbabalaan han adlaw kay ginhimo ito han Ginoo sugad nga usa ka tigaman para haaton. O amo ito mga kaigsuonan nga diri naton na makukuan, diri naton diri kita mauwat kung nagtutuon kita han baraan nga kasuratan. Kung nagtutuman kita, nag-aaram kita han pulong han Dios, diri kita malilimbungan han pagbiling han tinuod nga mga nga katawhan ng Dios.
Kasi yan na, damo kasi mga reliyon. Nakahatag, papakaon ka, inuupay ka, pero diri ngayon, amo ang tinuod. Amo siring nga Biblia nga may ada usa ka dalan hantaw nga kahonan niya nga matarong pero ulihan ngayon kamatayon or kalaglagan. So ang katawhanan Dios nga aan niya kalibutan, naghulat niya pagbalik nga nagsusubay masigpit nga dalan, nagbabantay iniran adlaw nga balaan sugad nga usa ka tigaman han Ginoo. Ang tinuod nga katawhanan Dios diri nagbubungkag hang kasuguan igsuon. Kun diri iragin kukuptan ang kasuguan sugad nga amo ini an bililhon nga pagtuman kay amo ini an handom han Dios nga makitahan iya mga katawhan nga nagtutuman kitahan iya kasuguan. Ang tinuod nga katawhanan Dios diri nagruruba han kasuguan kun diri nagpapatindog Hinuon ini. Ano man diri kupag lalapason ang tugon ni pag-alisdan ang butang nga hingula na haakon baba. Siring Ginoong Hesus, waray na gud hito liliwanan. Diri parot ibat sing mga reliyon na waray na ginbag-o na. Human na ang mahugaw, malimpyo na. Ang Sabado at Domingo na. Waray gud. Siring ha Biblia, siring han Dios, diri gud niya pagliliwanan. Kaya Ginoo diri nagsasayop igsuon. Kung ano it nagawas di daya baba, tinuod iton diri iyang Ginoo magsasayop. Sanglit pag sila Ginoo nga adlaw ng paraway sa katigaman para katawhan niya anong gimbuhat ni Satanas. Iya ginhimuan hin counterfeit nga false Sabat nga amo an Sunday worship. Pero magpapabilin gud an tinuod nga adlaw han Dios. Ayaw ko ang pagunahona, amian ako aron pagbungkag ang kasuguan o sa mga propeta, ako mian hidiri sa pagbungkag kundiri ang pagtuman ini. O amo ito ang siring nga Ginoo. Waray hiya ginbungkag nga kasuguan. Ang adlaw ng parahuay, waray ito niya balyo ingat to Domingo. Ang mahugaw, waray ito niya sid nga pag-abot ni Ginoong Hesus niya malimpyo na. Aada lagi hapon ito nga mga kasuguan. Diri ka mangawat, diri ka magpatay, nga tanan ito, diri ka maibogan, balay nimo silingan, diri ka mangibog, imo isig ka tao, mga butang meda. Ito nga kasuguan, aada lagi hapon ito ya. Kumanhi Ginoong Hesus, diri pagbungkag ito, kundiri paghataghan, hulagway, han tinuod nga pagtuman ito nga kasuguan. Kay gustuhan Ginoo nga kita nga iya mga anak magsunod han kasuguan para maundang ang sala. Kanuman kay ang sala sumala ha Biblia amo ang paglapas han kasuguan. Ang litigsuon kung ikaw nagbibiling han tinuod nga katawhan ini haya na nga panahon dinhi kalibutan. Bil nga adton katawhan nga nagsisimbahan tinuod nga adlaw nga sumalahan Biblia adlaw nga ipapaway. So yan nga mga takna gaynaot ako nga ini nga gutiay naton nga pag-aram makahatag aton hin pag inaw-inaw. Kung ikaw igsuon nagbibiling han tinuod nga katawhan ng Dios adto na tulo ka mga tigaman amo ini itbil nga pagbiling nimo ang tinuod ng katawan ng Dios. Una, nagsusubay handalan nga masigpit. Damo sino nito damo an igindidiri nagsusunod ito ang suguhan Dios. Kay ang suguhan Ginoo damo manggud ang gindidiri pero dalan ito nga nagdadara kinabuhi nga oray katapusan. Ikaduha, iti nga mga katawhan ng Dios nagtutuman kasuguan ng Dios. Diri la usa, diri la duha, kung diri tanan nga kasuguan han Dios ira gintutuman kay waray man gud suguhan Ginoo nga iya nga napakyas ngan iya ginliwanan. Ikatulo, ini nga katawhan han Dios nagsisimbahan adlaw nga ikapito nga amo ang ginlalarang dida habaraan nga kasulatan ha Exodus 28 nga nasing hinumduman mo an adlaw nga igparahuway para pagbaraan hini
An Isaias 20:20 amo ini an tigaman han iya katawhan, tali ha iya ngan ha imo. Sa litigsoon, ikaw kung nagbibiling ka tinuod nga katawan ng Dios ini nga kalibutan. Bil nga ini pagbiling sa ka relihiyon nga ada ini nga tigaman kay sumala Biblia amo ini ang nagtutot do han tinuod nga katawhan han Dios. Damang salamat ang Dios sa magpanlangin ha aton. Nga hinaot pa nga ini nga aton mensahe magdarahin kalamragan ha imo nga akon han aton pagbilinghan kamatuoran. Ang Dios magpanalangin ha aton.